Oras madihita saluhu na kadamang do dainang na hinahulonga di bagasan tuhatta Jesus Kristus tapasada rohatta martangya kita. Dami ni debata na sumurong siyan saluhu na roha ima na mga ramoti roha do pikra muna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni Tuhan na tolas tuhita ima jamita tuminggu apen na paupaton dienek doi sian epagilium di si Lukas bidusada amukka may sana ona pulupitu rodia pitu pulusia asa tajahama odo hata ni Tuhan. Gokto di parbadia ma si Sakaria amanai gabe manurangi ma. Pinuji ma Tuhani debata ni Israel ala di topot bangsona jala di patu pahaluan na. Di patidang do dihita taduk haluaon di bagas ni si Daud na posonay. Hobar tu na hinatahon na marhite siyan suara ni akka panurang na nabadiay siyan narubi. Haluaon siyan akka musutta do siyan tangan ni akka na makosomihita. Lao mangasi akka amata marningot padanna nabadiay. Ima warina na niwarihon na di si Abraham mamatay. Pabuwa lehonon na tuhita asahita marhalado dia dupanay sopola marhabiarabbe dung malua hita siyan tangan ni akka musu. Marhabadiaon jala marhati gora dia dupanay salelek kita mangulu. Yaho anaha targuarma panurang ni natumibul. Ay patujulo ni buhi ni Tuhani doho paturehon akka dalanna. Laho patadahon tu bangsona haluan marhite siyan hasesan ni dosa nasida. Hinorhon ni pangasi ni debatata ay binahen idoro na bisar siya gijangi manopot tita. Laho sumundangi akan nahudul di bagasan hahulumon akan nanilingguman ni hamatean patongot ton lakata tudalan hadameon ido yang usaha na. Dihita saluhu na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa tuhatta Jesus Kristus. Molo tapamanat parngoluon ni Sakaria ama ni si Johannes Padidi ibana sahala malin do. Na pinili ni debata na totong maparmahani huria ni Tuhan di hatihay. Ala ditikin na ro hata ni debata tu ibana ditikin na pasahaton pilihan si tutungon ibana ido debata do marhite suru-suruan na nekon gabi-gabian inatana si Elizabeth jalekon tubuhan anak. Dang tarjalo roha di ibana. Buasa. Nunga matua si Elizabeth. Nunga gabe sahala nahol ibana. Ana terjadi amanginang. Aladang tarjalo rohani si Sakaria barita las ni rohai. Gabe di debatado tu ibana. Tung naso jadi ibana boy makatai. Sampai sorang poso-posoi. Manang gabe bisu do ibana. Amanginang saluhut na pinasahat ni debata ikut jadi. Mardingan daging manang gabi-gabi ma si Elizabeth. Siya bulan liling na. Si Sakaria dang boy makatay. Aladung dapot tikina, dapot warina. Nekot tubo na mayanakon na jala sorang matutu poso-posoi
hobar tu na pinasa ni debata. Sudinang do marlas ni roha. Termasuk si Sakaria. Sudinang do neng marulupulo maban guarna. Alai hobar tu na tinonahon ni debata. Iko si Yohanes guarna. Ala na iba na do si tatas nabur ni Kristus. Ima dipasahat si Sakaria. Di bagasan satiki ima si Sakaria na subuy makatay gabibuy makatay. Amanginang ahana pinasahat ni si Sakaria dungboy ba na makatay. Ima pasangap po debata. Di bagasan trupukon nagabi jamita tuhita didok dodisi sada panurirangiom na pinasa ni si Sakaria. Panurangion na pinasa ni si Sakaria ima pasangap po debata paboton tu salu na bangso nekonro nama haluaw ni. Nekonro nama ima Kristus siyan pinopar ni si Daud iba na do paluahon saluh ima bangsona siya nakamusuna. Ahado musu ni bangsona dihatihay. Musu na bulon sa sitong na dang panggonggomi ni harajan Romawi ale musu na bulon ima sibulis do huaso ni dosa. Kristus naro tutonga-tonga ni Portibion iba na do paluahon bangsona siyan musunay. Kristus sido manaluan musu niya ka bangsonay. Di bagasan Kristus sido adong las ni roha. Namangiyok musenang las dipabotohon si Sakaria do. Iya anak na marguar si Yohanes iba na didok panurirang. Iba na mapgabe patujulo ni buhi ni Tuhani na lapaturehon akadalan na. Lapatan na adorang sosorang Kristus si Yohanes do manugihon hala na soporsi hala pardosa manopoti saluh na dosana. Asa di bagasan habadiahon, di bagasan labas ni roha, nang di bagasan ima ulup-ulup, julme majakon Kristus. Amanginang nenolonga di bagasa tuhat ta Diyos Kristus. Ahado na naing putihota, nagabi jamita na mangulu, tuhita, hobar tuojahan debata, paluahon bangsona. Manang ima debata manopot bangsona. Naparjulos sa hali amanginang marhite-hite jami taon nang dipasahat do tuhita ala nung ngaro ima debata di bagasan Kristus manopot tita. Berarti ikut di bagasan las ni roha, di bagasan olopolop duhita majakon Kristus. Buasa di bagasan olopolop do las ni roha ita manginang. Alana Kristus Roma nopot tita dak kurang manopot sabi. Alay iba na do na maparbadia kita. Iba na do na mga lunarikot tuhita. Iba na do na paluahok kita. Iba na do na gabi manesa. Salu akadusata. Jadi ikut di bagasalas ni roka. Alana dilihod debata do tupal na hubulot tuhita. Na subo dilihod ni Portibio. Ima haluaon na sorasuda. Hasesaan di dosa. Jadi hala wajar do amanginang. Gabi marulo pulo pita. Gabi tapasanga ima debata. Gabi tahajong jokon debata. Songon ima si Sakaria. Dungi ma sorang anak konai si Yohanes songon na diwari ni ma debata marhite-hite suru-suruan na. Sadar ma ibana. Ternyata
debata na pinasangat ni manay, debata na manokto. Marulupulot may mana. Manurirangi maibana. Berarti hita pi amanginang. Dung roh Kristus si manopot tita, genuk marsada-sada. Di tonga-tonga niya kanguluta, di tonga-tonga niya ka rumah tangga ta. Ikot pujot ta do debata, hajong jokonot tayo madebata. Napaduan amanginang, marhite-hite jami taon, nang dipasah do tu hita ganuk marsada-sada. Sa sitong na, sa luhut na pinasahat ni buku panurirang, taringot Kristusi, dipasikop debata. Jadi, mol adong do pehita na ragu makaporsi Kristus sebagai Tuhan do isipalua. Berarti daw makita siyan ngulu na pinatupan ni debata. Jadi ditikin na manurirangi mo si Sakaria taringot tu Kristus. Nung nga dipatupa sa luhut na ahan na disurak ko naka panurirang pada narobi na disurak ko ni si Sakaria jala na dipabotohon aka suru-suruan dipasikop debata ro tutu ima Kristus ro ibana naing manesa salu na dosata. Jadi amanginang nung nga disesa sude dosata di minggu apen na paupatonon ikon bukaut tamarohatta mana iko kita ma gabe parhitian di Kristus songo si Yohanes padidi na majuluani lakani Kristus asa sudi nang jol mamangarade nakita pe kosoni ramangina iko bui ma gabe parhitian ni Kristus sita manugyo nakajolma naso porsia asa gabe porsia asa gabe para dio diri na majakon Kristus asa gabe marulopolo marhite-hite aha o manek ko ni may ngotot ta marhite-hite na gabe panodak kita panodang nguluta panodang na parangeta amanginang unang gabi marisuang aka pesta-pesta Natal ala ni pangalahot na nasoture alay ala nang ro ima debata manopot tita berarti sodang ni Kristus sima naikon patari dahonot ta hita panodang parangit ta panodang lakat ta panodang sudi aka panelit ta panodang sudi nasa ulaw ta ikuboy ulaon manugunaka jolma amanginang itong ato nga dingoli si sonaryon puberek kami ma sa da pidiyo taringot ima bencana ang goon nadong ima diatche adong may ma sahala danak mardala di bajiri sawoti do ima na do imana lehum kamu na matuhami roti piral doy sawoti do pangiduan na jala gudang do las niroha di bani-bana ang paibana di situasi na do aliboy mana mangalun akad keceriaan tua kadongan tua nama noto videoi termasuk matuhami sendiri laki tapi kosong ini doa manginang jadi anggo nunga Kristus manodanya rohatta ikubodo hita songo danaki nang pegudang citaonon nang pegudang akan arahis ikubodo hita mabayan humaliang tamarlas ni roka ikubodo hita mabayan na kadungat tamarulopolo unang gabi batu partu tuhak kita di situasi sesonari
Inilah waktunya bagi kita. Patari daun nang ditopok debata kita. Gabi panodak kita. Tuaka saluhut na jolma. Tuaka jolma na mangulu di bagasan hagulapon. Asal marsangap Tuata Yesus Kristus. Amin. Martanya kita. Mulia teo pasa ruang nami Tuhan. Nunga taruli hai marhite hatam. Ngarotu tuho manopot tami. Ditugiuk ko kami. Asa makajongjok ko. Marulo polo. Jalabuy kami gabi panodang. Tuaka doan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.